बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, यकीनन आप लोग खैर अफियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश व खुर्रम रखे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की मुश्किल परेशानियां आसान फरमाए। मोअज़्ज़ज़ सामीन, तारिक लब्बैक के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आई है जो इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपके सामने शेयर करनी है। सबसे पहले अनस हुसैन रज़वी साहब के हवाले से बात करेंगे। उनकी गिरफ्तारी की खबरें चूंकि इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही हैं, यूट्यूब से और आगे पीछे जो है काफ़ी सारे मामलात जो है उनके हवाले से वो खबरें जो है वो लीक की जा रही हैं। तो अब देखेंगे कि इस खबर के अंदर क्या कुछ सदाकत है और क्या वाकई सुहेल अफरीदी या केपी गवर्नमेंट जो है उन्होंने साद हुसैन रज़वी साहब के छोटे भाई अनस हुसैन रज़वी साहब की गिरफ्तारी के लिए कोई मामलात किए हैं या मुआवनत की है पंजाब हुकूमत के साथ कि नहीं, और इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है या हुई भी है कि वैसे ही ये चीज़ अफवाह है। इंशाल्लाह आज की वीडियो में इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा मस्जिद रहमतुल्लाह लिल आलमीन के हवाले से बड़ी एक खास न्यूज़ जो है वो सामने आई है। एहसान अली आरफ साहब जो एडवोकेट हैं बुजुर्ग, उन्होंने एक इंकशाफ किया, इंशाल्लाह आज की वीडियो में वो भी करेंगे। और इसके अलावा तारिक लब्बैक ने बड़ी खूबसूरत पॉलिसी अपनी हिकमत अमली जो है फ्यूचर के हवाले से वो लॉन्च की है, इंशाल्लाह उस पर भी आज की वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि अनस हुसैन रज़वी साहब की गिरफ्तारी के हवाले से काफ़ी सारे सयाफी जो हैं वो खबरें दे रहे हैं और कह रहे हैं जी अनस हुसैन रज़वी साहब और इनके अलावा जनाब वाला गाजी इफ्तिखार साहब और शफीक कसूरिया साहब और इनके अलावा चंद लोग और थे जिनको डेरा इस्माइल खान से जो है वो गिरफ्तार किया गया। तो पहली बात तो ये है मोअज़्ज़ज़ सामीन कि इस बात के अंदर हम देखेंगे कि कितनी सदाकत है। जैसे कि बड़े बड़े नाम जो हैं शफीक गोरिया और इसके अलावा मंसूर अली खान का कल मैंने वीलॉग देखा, उसने भी इंकशाफ किया और उसने कहा जी अनस हुसैन रज़वी साहब जो हैं ये गिरफ्तार हो चुके हैं। तो आज देखते हैं कि ये बड़े बड़े सियासी जो दावे कर रहे हैं तो इनके दावों के अंदर क्या हकीकत है, क्या सदाकत है, क्या वाकई जो है अनस हुसैन रज़वी साहब जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं या ये सारी बातें झूठ और अफवाहें। मोअज़्ज़ज़ सामीन, इस बात को समझने से पहले एक बात ये भी ज़हन में रख लें कि जब साने मुरीद के हुआ था तो उसके फौरन बाद ही पंजाब हुकूमत का ये बयान आया टीवी पर, चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर कि जनाब इन दोनों को फिलहाल जो है वो ट्रेस किया गया है, इनकी लोकेशन जो है वो कश्मीर के अंदर जो है वो वहां से पता चली है। तो पहली बात तो ये आप देख लें कि पहले कहा कि कश्मीर के अंदर है, फिर कहा जी गिरफ्तार कहां से हो रहे हैं, डेरा इस्माइल खान। तो दोनों बातों में कितना तजाद है। और दूसरी बात यह है कि वहां पर केपी के अंदर जो है वो पीटीआई की हुकूमत है, इमरान खान की हुकूमत है। तो तारीक इंसाफ वाले जो वो केपी के वजीर आला हैं सुहेल अफरीदी साहब, वो पहले दिन से जो है वो तो जनाब तारीक लब्बैक के हक में आवाज उठाने वाले थे। उन्होंने हर मौके पर, हर प्लेटफॉर्म पर जो है वो टीएलपी के हक में आवाज बुलंद की। तो आप कैसे कह सकते हैं जनाब के वहां पर जो है उन्होंने अनस हुसैन रज़वी साहब को गिरफ्तार करवाया। एक तो ये बात सामने आ चुकी है। दूसरी बात ये भी है कि फिर पंजाब हुकूमत ने जो है वो क्या इजाजत मांगी टीएलपी के रहनुमा को गिरफ्तार करने के लिए, केपी हुकूमत से रिक्वेस्ट की थी कि जनाब आप हमें इजाजत दें, परमिशन दें या आप हमारे साथ ताउन करें ताकि हम जो अनस हुसैन रज़वी साहब हैं उनको गिरफ्तार कर सकें। एक तो ये भी बड़ा मुअम्मा है, तो ऐसे तो मुमकिन नहीं है। तो अगर वो इजाजत देते हैं तो ये फिर उन पर सवाल आता है कि उनकी तारीख जो है तारीख इंसाफ, वो तो तारीक लब्बैक के लिए हर फार्म पे आवाज उठाती है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो तारीक लब्बैक के एक बहुत आम शख्सियत जो है शफीक अमीनी साहब, वो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आज़ाद है और ठीक ठाक है और काफ़ी सारे कन्वेंशंस के अंदर और तकरीबात के अंदर वो शरीक होते हैं। जैसे गुज़िश्ता हफ्ते के अंदर देखा गया कि एक फोतकी के अंदर वो खुद तशरीफ लाया, उन्होंने जनाजा पढ़ाया और वहां पर जनाब उन्होंने बाकायदा तकरीर की, जनाजे के बाद गुफ्तगू की। तो गुफ्तगू भी करने की सादत उनको हासिल हुई। तो इस तरह की बातें तो शफीक अमीनी साहब को तो गिरफ्तार नहीं करवाया गया और ना ही जनाब केपी हुकूमत ने उन पर कोई क्रैकडाउन किया। तो इससे ये बात साबित होती है कि ये जितनी अफवाहें हैं इनके अंदर कोई सदाकत नहीं हो सकती, क्योंकि खुला तजाद जो है वो इन सारी खबरों के अंदर नजर आ रहा है। तो जब तजाद नजर आ रहा है तो इससे ये भी साबित हो रहा है कि ये जो बातें सियासी कर रहे हैं या जो आने वाले लोग जो हैं दिन ब दिन जो है वो खबरें लीक करके कह रहे हैं जी पुलिस ने तस्दीक की, भाई अभी तक तो किसी की तरफ से तस्दीक नहीं हुई, ना मरकज की तरफ से कोई जनाब वाला हलफनामा आया या तस्दीक नामा आया कि उन्होंने कहा हो जी वाकई अनस रिजवी साहब जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि मरकज की तरफ से मोअज़्ज़ज़ सामीन अभी तक इस तरह की कोई न्यूज, कोई खबर जो है उसके अंदर कोई सदाकत नहीं है और ना ही कोई ऐसी खबर सामने आई है। इस हवाले से मोअज़्ज़ज़ सामीन ये बात क्लियर है कि ये बातें जो है शुरू दिन से जो है ये सिर्फ अफवाहें हैं, इनके अंदर कोई सदाकत, कोई हकीकत नहीं है। तो अब इसके अलावा मोअज़्ज़ज़ सामीन दूसरी तरफ चलते हैं कि तारिक लब्बैक ने गुज़िश्ता दिनों जो है एक नया ट्रेंड लॉन्च किया था और उसके असरात तो देखें कि तारिक लब्बैक ने पहला जो ट्रेंड बनाया उस पर भी बहुत बड़ी कामयाबी सब लोगों को नजर आई। बड़े बड़े लोगों ने तारीफ की कि तारिक लब्बैक जो अल्हम्दुलिल्लाह उसने ट्रेंड चलाया, डटा हुआ है साद हुसैन रज़वी। तो अब उसको 2 मिलियन जो है वो चंद दिनों के अंदर
مہینے نہیں، چند ویکس نہیں بلکہ چند دنوں کے اندر جو ہے وہ ٹرینڈ جو ہے 2 ملین کو کراس کر گیا۔ پھر 21 جنوری کو مرکز جو ہے وہ ایک اور ٹرینڈ جو ہے وہ لانچ کرتا ہے اور اپنے کارکنان کو جو ہے اپنی جو خفیہ کی بورڈ ویریئرز ہیں ان کو وہ ایک نیا ٹرینڈ جو ہے وہ لانچ کرتا ہے اور کہتا ہے جی آپ اس پہ جناب ٹویٹس کریں۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنا ہی ٹرینڈ جو تھا اس کو جناب والا توڑ دیا اور اپنا جو ان کا ریکارڈ تھا اپنے ہی ریکارڈ کو طارق لبیک کے لوگوں نے توڑ دیا اور وہ ٹویٹس جو ہے وہ 3 لاکھ سے بھی جناب والا اوپر نکل گئی اور 3 لاکھ کو بھی جناب وہ کراس کر گئے اور ابھی تک وہ ٹاپ ٹرینڈ کے اندر شامل ہے۔ تو یہ ٹرینڈ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ حکومت پنجاب کو بالخصوص حکومت پاکستان کو پیغام دے رہا ہے کہ جناب دیکھیں آپ کس طرح ایک تاریخ کو، ایک قیادت کو اور ایک جماعت کو کچلنے کی کوشش کر سکتے ہیں جبکہ ان کے چاہنے والے ایک اتنی کثیر تعداد کے اندر موجود ہے جو اپنا احتجاج کریں تو چند دنوں کے اندر کئی ریکارڈ توڑ ڈالتے ہیں۔ تو آپ کس طرح ان کو جناب والا دبا سکتے ہیں؟ تو اب یہ ٹرینڈ جو ہے یہ بھی ان کی ایک کامیابی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ ہم خاموشی کے طور پر خاموش احتجاج جو ہے وہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ صحیح وقت آئے گا تو ہماری آواز اس سے بھی زیادہ کئی گنا بڑھ کر آپ کے سامنے آئے گی۔ تو ایک تو یہ بات معزز سامعین ہم نے کہا اپنے سامعین کے ساتھ شیئر کریں، یقیناً آپ نے سوشل میڈیا پر اس چیز کو دیکھا ہوگا۔ دوسری بات کی طرف آتے ہیں، جامع مسجد رحمت اللہ العالمین کے حوالے سے خبر چل رہی تھی، کافی سارے لوگوں نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے برہان لا کے حوالے سے یا اس طرح کچھ جناب والا ایک وکلاء کا بینچ آیا تھا جنہوں نے کہا جی طارق لبیک نے ہمارے حوالے سے یہ کیس جناب والا عدالت میں جمع کرا دیا، ہم نے اپنا وکالت نامہ جمع کرایا اور مسجد رحمت اللہ العالمین کو ہم لوگ کھول رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے احسان علی عارف صاحب ایڈوکیٹ جو ہیں وہ شروع سے کوشش کر رہے ہیں، اس کے علاوہ تاریخ کے کارکنان جو ہیں گرفتار ہیں ان کے لیے بھی وہ کوشش کر رہے ہیں، چونکہ گرفتاریاں تو ابھی تک ہو رہی ہیں۔ گو مفتی صاحب نے کہا ہے جی حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں لیکن جو کریک ڈاؤن ہے وہ ابھی تک معزز سامعین اسی طرح چل رہا ہے اور نہ جانے آنے والے وقتوں میں طارق لبیک کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں یہ لوگ۔ تو اب دیکھنا یہ ہے یہاں پر کہ طارق لبیک کے حوالے سے جو مفتی صاحب نے کارکنان کو ایک خوشخبری دی ہے وہ کہاں تک سچ ثابت ہوتی ہے۔ میں تو اللہ کی جناب والا ایک رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے وہ بہت ہی بہتر ہوگا اور اس میں حالات بالکل معمول کی طرف جائیں گے، لیکن پھر بھی حکومت کا اعتبار کچھ نہیں ہے۔ یہ لوگ کب کریک ڈاؤن کریں ان کی اپنی مرضی ہے، ان کا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں محترم سامعین کے جو احسان علی عارف صاحب ہیں ان کا بھی ایک ویڈیو کلپ آیا ہے مسجد رحمت اللہ العالمین کے حوالے سے جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے اور انکشاف انہوں نے کیا اور اس کے اندر انہوں نے جناب والا حیران کن بات جو ہے وہ کر دی ہے۔ اب احسان علی عارف صاحب کہتے ہیں جی آنے والے دنوں میں چونکہ مسجد رحمت اللہ العالمین کھلے گی انشاءاللہ، لیکن جب مسجد کھلے گی تو اس کے حوالے سے یہ ایک انکشاف انہوں نے کیا ہے اور انہوں نے یہ راز جو ہے اس کو واضح کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی آنے والے وقتوں میں مسجد انشاءاللہ ایک ایسی شخصیت کو دی جائے گی کہ جو سب کے نزدیک مستند ہیں اور معتمد ہیں اور قابل ثقہ ہیں، قابل اعتماد ہیں، ایسی شخصیت کی ضمانت پر اور ایسے جناب والا شخص کے حوالے کیے جانے کا امکان ہے کہ جس پر حکومت بھی اعتبار کرتی ہے اور اہل سنت بھی اعتبار کرتی ہے۔ اب یقیناً آپ لوگ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کا اشارہ کس شخصیت کی طرف ہے۔ میں قبل از وقت کسی کا نام جو ہے وہ یہاں پر سکرین پر شیئر نہیں کر سکتا اور نہ ہی ذکر کروں گا کہ پھر چہ میں گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے احسان علی عارف صاحب نے یہ ایک عجیب سا انکشاف کیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ مسجد رحمت اللہ العالمین کو کھولے لیکن کسی ایسے بندے کو دے کہ جو وہاں پر جناب اللہ اس طرح کی دوبارہ کوئی ایکٹیویٹی نہ ہونے دے اور صرف نماز روزہ اور اس کے علاوہ تلاوت وغیرہ اور تبلیغ کے احکام کے لیے جو ہے وہ دینی احکام کے لیے مسجد جو ہے وہ کھلتی رہے اور اس کے علاوہ باقی جلسے جلوس میٹنگز وغیرہ یا جیسے طارق لبیک اپنی ایک پارٹی کو آگے چلاتی تھی وہاں سے رن کرتی تھی اس طرح کا کوئی مسئلہ جو ہے وہ وہاں پر نہ ہو سکے۔ ثبوت کے طور پر ایویڈنس کے طور پر انشاءاللہ یہ احسان علی عارف صاحب کا کلپ جو ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ یہ پہلے ان کا یہ کلپ بھی سماعت کریں۔ خبر یہ ہے کہ انشاءاللہ بفضل ربی جامع مسجد رحمت اللہ العالمین کھلے گی، ضرور کھلے گی، اور شاید یہ کسی معتبر عالم دین، مشہور عالم دین اور صاحب حیثیت عالم دین اور سکہ عالم دین کے حوالے کر دی جائے یا ان کی سیکورٹی یا شورٹی یا ان کی ضمانت پر کھولی جائے اور ان سے ضمانت لی جائے کہ مسجد کو صرف اذان، نماز اور تلاوت کلام پاک اور دینی تعلیم تک محدود رکھا جائے گا، دیگر ایکٹیویٹیز اس میں نہ کی جائیں، کیونکہ کچھ لوگ خائف ہیں کہ پھر سے وہ مسجد کھلے گی تو وہ پھر ایکٹیویٹیز دوبارہ سے سٹارٹ نہ ہو جائیں، جس سے وہ فی الحال وہ کرنا نہیں چاہتے، لیکن وہ آئین اور قانون کے دائرے میں بہرحال کسی کو روکنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کا حق ہے ہر شہری کا، اسے اس کا موقع دیا جانا چاہیے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ قریب آپ کو خبر سننے کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔
जी मोहतरम सामीन, आपने एहसान अली आरफ साहब का ये वीडियो क्लिप देख लिया। यकीनन इससे आपकी तसल्ली और तशफ़ी हो चुकी होगी। अल्लाह तबारक व तआला से ये तवक्को खैर की करते हैं कि अल्लाह करे कोई बेहतरी वाला मामला हो जाए। सबसे पहले तो ये दुआ करें कि रिजवी बरदरान जो है अल्लाह उनकी रिहाई करे, क्योंकि ये मुल्क पाकिस्तान जो है कलमे की बुनियाद पर बना है। तो यहाँ अगर वो जिस तरह की अफवाहें हैं कि वो फलां की तावील में है, कोई कहता है जी गिरफ्तार हो गए, कोई कहते नहीं हुए, कोई कहते नजर बंद है, कोई कहते हैं फलां मौका, तो इस तरह की चेमें गोइयां इसलिए आ रही हैं सामने कि हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई पॉजिटिव जवाब नहीं आया, कोई मुस्तनद इदारों की तरफ से बयान नहीं आया। तो मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा अपने इदारों से भी और आला अदलिया से भी, और इसके अलावा जनाब वाला जो पाकिस्तान की हुकूमत है उनसे भी, कि फ़ौरन ऐसा बंदा कि जिसकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, जिसको मानने वाले लोग हैं, उनको मंजर आम पर लाया जाए और लोगों के दरमियान ये जो जनाब वाला खदशात का इजहार हो रहा है और लोगों की तरफ से जनाब वाला जो चेमें गोइयां बढ़ रही हैं ताकि इन चीज़ों का सद्देबाब हो सके। और यकीनन रियासत माँ की तरह होती है, वो इन चीज़ों को देखेगी और देखकर इन चीज़ों को फ़ौरन जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। चूँकि जो हालात ज़्यादा हो रहे हैं, वक्त ज़्यादा गुजरता जा रहा है, हालात जो है वो इससे भी ज़्यादा पेचीदा होते जा रहे हैं, सवालात ज़्यादा जन्म ले रहे हैं। तो मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि रिजवी बरदरान को जल्द अज जल्द जो है वो सामने लाया जाए, बाकायदा कानूनी तरीकाकार है, अदालत में लाया जाए, पेशी हो, और इसके अलावा जो उनको अपने दिफा का एक हक है जो यकीनन हर मुल्क के अंदर है, एक राइट होता है इंसान का, तो उनको भी वो राइट और वो हक जो है वो फराम किया जाना चाहिए ताकि इस तरह के इफ़ाम व तफ़हीम के साथ मसाइल जो है उनको हल किया जा सके। बाकी जामे मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन खुलेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जो है जल्द अज जल्द जो है मामलात को बेहतरी की तरफ लाए। एक नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह, एक नए टॉपिक के साथ फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।